Yeah, we will learn about simple present tense. Simple present tense is used to describe habits, general truth, unchanging situation. Nah, simple present tense ini digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan, tentang fakta, dan juga situasi yang tidak berubah. Ya, biasanya itu simple present tense dipakai untuk itu. So, in simple present, we have verbal sentence, ada kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. And we also have nominal sentence, atau kalimat nominal, yang mana nanti ini akan dijelaskan setelah verbal. Okay? So we will start from verbal. The formula for the verbal sentence, for positive we have subject and verb 1. For negative, subject plus do or does plus not plus verb 1. In the interrogative, do or does plus subject plus verb 1. And then we put the question mark. As you know, subject artinya itu kan pelaku, sementara kalau verb artinya kata kerja. Okay, now we want to make example by using the formula like this. Example for positive, I love English. Saya suka bahasa Inggris. Negative, she does not go. Dia tidak pergi. Interrogative, do you remember me? Apakah kamu mengingatku? Nah, jadi ini kita membuat kalimat-kalimatnya ini tadi berdasarkan susunan ataupun rumus dari kalimat verbal. Ini kenapa pakai does, ya kan? Karena ini kan tadi kalau untuk kalimat negatif subjeknya bisa pakai do atau does. How can we know she use does? Dari mana kita tahu kalau she itu pakai does? Nah, look at here. Do ada subjek yang menggunakan do, and there are subject who can use does. Subjek yang bisa menggunakan do is I, you, we, they. Subjek yang bisa menggunakan does are he, she, and it. Jadi karena tadi kita subjeknya adalah she, jadi kalau kita mau bilang dia tidak pergi, kita pakainya she does not go. Dia tidak pergi. Oke? Nah, kalau ini interrogatif kan harus pakai do atau does. Nah, terus subjek. Jadi kita menentukan do dan does ini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya you, maka kita harus pakai do. Okay? Nah, I want to explain more for the positive. Kalau untuk positifnya, ini ada penjelasan yang lebih lanjut. Kalau dia subjeknya adalah he, she, and it, ya, ini namanya adalah orang ketiga tunggal ya, he, she, it. Verb yang akan kita gunakan itu harus ditambahkan s. Okay, the verb must plus s. So, for example, for the positive only ya, itu untuk kalimat positif aja yang dia pakai s. For example like this, I love English. Saya suka bahasa Inggris. Okay, this is good. But if we want to say dia suka bahasa Inggris, we cannot say he love English. Okay, he love English is not true. We must put s after the love. Jadinya he loves English. Ya, love-nya harus ditambah s. Ya, kebanyakan kata kerja tinggal ditambah s saja. But there are some verb that must plus es. Ada verb-verb yang harus ditambahkan es. Dia nggak cukup hanya s aja. Kalau verbnya diakhiri dengan huruf ss. Kalau verb diakhiri dengan huruf ch, verb yang diakhiri huruf x, verb yang diakhiri huruf sh, verb yang diakhiri huruf zz, and verb yang diakhiri huruf o. Let's see the example here. Guess become guesses. Teach into teaches. Mix into mixes. Wash into washes.
rest into raises, go into goes. Ya, so remember, every time you find the verb which ends with this, setiap kali kamu ketemu verb yang diakhiri dengan huruf-huruf ini, maka kalau kita mau menggunakannya sebagai verb yang dipakai oleh subjek dari he, she, it, dia harus ditambah dengan huruf es ya, nggak cukup s saja, dia harus ditambahin huruf es. Okay, and we must remember too that some verbs, beberapa verb dia diganti huruf y-nya menjadi huruf i baru ditambahkan es. But we must remember kalau sebelum huruf y-nya dia adalah huruf konsonan atau huruf mati, baru dirubah huruf y-nya menjadi huruf i. Let's say the example here, study. Study kan, sebelum huruf y-nya kan huruf d, itu kan huruf mati ya. Makanya y-nya harus berubah menjadi huruf i, baru ditambah es. Study into studies, fly into flies, party into parties. Okay, as you can see, all of the letter before the Y, sebelum huruf Y, ini kan semua hurufnya adalah huruf konsonan ya, huruf mati. Makanya dia dirubah huruf Y-nya menjadi huruf I dulu, baru ES. These are the adverb of time that we can use for simple present tense. Ini adalah keterangan waktu yang bisa kita gunakan kalau kita mau membuat kalimat simple present tense. We can use today, hari ini. We can use every day, every week, every month, every year. Pokoknya semua yang pakai every ya, setiap hari, setiap minggu, setiap malam. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon. Okay? Kita juga bisa pakai keterangan waktu yang seperti ini. And we also can use always, sometimes, never, rarely, and others. Dan ada lagi yang lain-lainnya. Ini yang biasanya keterangan waktunya dipakai untuk kalimat simple present tense. Okay? Now we will continue to the nominal. Nominal itu maksudnya adalah kalimat kita tidak ada verb ya, or our sentence doesn't have verb there, nggak ada verbnya, kata kerjanya di sana. So the formula that you can use is subject plus is/am plus adjective, adverb, and noun. Okay, for negative, subject plus is/am plus not plus adjective or adverb or noun. For interrogative, is/am plus subject plus adjective or adverb or noun. Oke, kamu bisa nanti memilih antara kamu maunya adjective, adverb, atau noun. Now, the using of is/am, penggunaan dari is/am ini tergantung dari subjek yang mau kamu pakai. Kalau subjek kamu he, she, it, you can use is. If you want to use I as the subject, so the to be that you must use is am. If the to be that you want to use is you, we, they, so you must use are for the to be. Karena ini pasangannya ya, he, she, it pasangannya is, I pasangannya am, you, we, they pasangannya are. And for the note for you here, sebagai catatan, adjective itu artinya adalah kata sifat, adverb is kata keterangan, noun is kata sifat. So you can choose which one do you want to use. Let's make the example. Example for the positive. They are happy. Mereka senang. Okay, that is nominal sentence. Dalam nominal sentence kita nggak ada kata kerja. Mereka senang. Okay, nah jadi jangan pakai do or does ya. Nah, kalau nggak ada kata kerjanya, to be yang kita gunakan adalah is, am, are. Okay, continue. They are happy. Mereka senang. For negative, oh I'm sorry. For negative we must put not. Okay, subject
plus is MR plus not. Did I forget to make the note here? I'm sorry. She is not clever in English. Dia tidak pintar dalam bahasa Inggris. Okay, nah this is the sentence for negative. And for interrogative, oh I'm sorry, I made mistake again. For interrogative, are you lazy to take a bath? Apa kamu malas untuk mandi? Nah, itu ya. These are the example of the nominal sentence. Don't forget, you must use is MR every time you use adjective, adverb, or noun because these are for nominal sentence. We don't use verb here. Okay, that's for the simple present tense. I hope you can understand it well. Thank you.